સુરત શહેરમાં હની ટ્રેપમાં કિસ્સાઓ વધી રહ્યા છે, જ્યાં સરથાણા પોલીસે એક મહિલા સહિત 2 આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે। મુખ્ય આરોપી માનવિક ભુવા અને માસ્ટરમાઇન્ડ શીતલ શાહને પકડવામાં આવ્યા છે, જે સોશિયલ મીડિયા દ્વારા પુરુષોને ફસાવીને રૂપિયા પડાવતા હતા। તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે આ ગેંગે 2 લોકોને હની ટ્રેપમાં ફસાવી પૈસા વસૂલ્યા છે અને ગેંગમાં અનેક સભ્યો સામેલ છે, જેમણે અનેકને શિકાર બનાવ્યા છે। સુરત હવે હની ટ્રેપ માટે એપી સેન્ટર બની રહ્યું છે, જ્યાં ડેટિંગ એપ્સ અને સોશિयल मीडिया द्वारा लोगों ने बदनाम કરીને ખંડણી વસૂલવામાં આવે છે। वो लड़कों को ब्लैकमेल करते थे और हनी ट्रैप केसेस में फंसाते थे। इसमें ऐसा होता है कि एक जो लड़की होती है वो लड़के को लालच देके कहीं सुनसान विस्तार में लेके जाती है। वहाँ पर जो लड़की का जो ग्रुप होता है वो पहले से ही तैनात रहता है। तो जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचते हैं वो लोग उनका घेरा कर लेते हैं। वहाँ पे उनके साथ बोलाचाली थोड़ी बहुत मारामारी करते हैं और साथ ही साथ वो जो लड़का होता है उसको ब्लैकमेल किया जाता है कि आप अभी के अभी तुम पैसे दो, अदरवाइज तुम्हारे ऊपर बलात्कार या दूसरी शरीर संबंधित गुनाहों का हम केस दर्ज कर देंगे। तो उस सिचुएशन में देर रात में टाइम पे वो लड़का घबरा जाता है और जितने भी उसके पास पैसे होते हैं फिजिकली या फिर जो ऑनलाइन पैसे होते हैं वो ट्रांसफर कर देता है।